प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन वीडियो रे पुनर्बार समस्त को स्वागत करे। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर असीम दया सकाशु आउ गोटे नूतन प्रसंग को धरी आपण मानक निकट रे आसीबा पाए प्रभु वाक्य जरिया रे आपण मानक सहित कथाबार्ता हेबा पाए स्वर्गर परमेश्वर पुणी थरे एही सुंदर अवकाश मते देथिबारु मु प्रभुଙ୍କ नामर प्रशंसा करूछि। सबुदिन भली आज मध्य प्रभुଙ୍କ वाक्यरु आ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय आपण मानक मध्यरे मु रखिबा पई चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मानक मध्यरे मु रखिबा पई चाहे सेही प्रसंगर शीर्षक हला बड़ दिन युवा युवती मानकु केउ शिक्षा दिए। बड़ दिन युवा युवती मानकु कौन शिक्षा दिए बा युवा युवती मानक निमंते बड़ दिनर मुख्य संदेश मुख्य परामर्श कौन अटे एही प्रसंग रे आम अल्प समय प्रभुଙ୍କ वाक्यरु कथाबार्ता। प्रिय भाई भणी माने आमे जो समय रे बसवास करूछु एहा क्रिसमस रो मास बोली कहू, आमे बड़ दिनर मास बा पर्वर मास बोली कहू, कारण एही डिसेम्बर मास ख्रिस्टियान मानकर मास बोली अनेक लोक माने कोन करंती कहंती। आ एही दिन मानकरे आमे ख्रिस्टियान समाज रे रहउथिबा समय रे आमे जानू देखू जे ख्रिस्टियान समाज रो अनेक युवा भाई भौणी माने से माने सेही बड़ दिनर उत्सवर अपेक्षा रहिसंती प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्मर से पर्व निमंते बा सेही दिनर उत्सव निमंते अनेक युवा युवती माने कौन करुअछंती अपेक्षा रे रहु रहु से माने निजको प्रस्तुत करुअछंती। एही परि समय रे ख्रिस्टियान समाज रो सब युवा युवती भाई भणी मानकु मो सेमानकर उत्साह निमंते सेमानकर आत्मिक जीवन रो अभिवृद्धि निमंते प्रभुଙ୍କ वाक्यरु किछि कथा कही मो समस्त युवा भाई भणी मानकु उत्साहित करिबा पई चाहे जे वास्तव रे बड़ दिन युवा युवती मानकु केउ संदेश दिए केउ परामर्श केउ शिक्षा आंभ मानकु दिए। कारण एही बड़ दिनर घटना युवा युवती मानकु देई एही घटना घटिछि। आ सेही युवा युवती होचंती मरियम आ जोसेफ। मरियम जड़े युवती झियो अटंती, जड़े युवती भौणी अटंती जे कि गालिली नगर नाजरित नामक गाँव रे से सेठीर बासिंदा अटंती। आ सेही कन्या निकटरे परमेश्वर कौन करुछंती ताहांकर दूत गाब्रिएल को से पठाउछंती। आ पठेई मरियम को से किछि कथा कहउछंती, किछि परामर्श देउछंती, किछि शिक्षा देउछंती। आ सेही विषय आज आपण मानक निकटरे मो रखिबा पई चाहे। आज आम ख्रिस्टियान समाज रे अनेक युवा युवती भाई भणी मान अछंती से माने बहुत एजुकेटेड, से माने टैलेंटेड, ब्रिलियंट, सब क्षेत्र रे से माने उद्योगी अटंती। किंतु बड़ दिन बा बाइबल जहाँ प्रकृत रे युवा युवती निमंते जो परामर्श शिक्षा दिए आ से सब आज अनेक युवा युवती भाई भणी मान जीवन रे देखिबा पई मिले नाही। आ से माने ए सब विषय रे उणा पड़ी अछंती। आ वास्तव रे परमेश्वर चाहंती आम आत्मिक जीवन रे जो सब विषय उणा रहिछि आ से सब को पूर्ण करिबा पई सेही बड़ दिनर घटना घटिथिला। आ केउ मानक दे घटिथिला युवा युवती माने से माने होचंती से बड़ दिन घटनार केंद्र अटंती। केंद्र बोली कहले जे माने कि मुख्य व्यक्ति माने सेमान को देई प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ को मानव रूप धारण करी आसीथिले। प्रिय भाई भडी माने जदि आपण देखिबे परमेश्वर जते बेले गाब्रिएल दूत को पठाउचंती मरियम को निकट रे दूत कोन कहउचंती जदि आपण लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय को आसीबे लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 30 पदरे प्रकार लिखा जाए सेतिरे दूत ताहांकु कहिले काहाकु कहिले मरियम को कहिले ताहांकु कहिले गो मरियम भय कर नाही कारण तुम्हे ईश्वरଙ୍କ छामुरे अनुग्रह प्राप्त होइअछ। प्रिय भाई भणी माने नाजरित रे अनेक झियो मान थिले एई पृथ्वी रे सेही समय मध्ये अनेक कुमारी कन्या गुडी को थिले मात्र कोनसी कन्या निकट को दूत जाउ नांती मरियम को निकट रे जाउछंती।
କାହିଁକି ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେହି କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡେ ବିଷୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାଉଅଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଅଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଜଣେ ଯୁବତୀ ସେ ଚାକିରି ପାଇବା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଯୁବତୀ ପଦବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ଆଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଯୁବତୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଯୁବତୀ ନିକଟକୁ କୌଣସି କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ଦୂତ ଗଲେ ନାହିଁ। ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ଗଲେ? ସେ ଜଣେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? 28 ପଦ ପଢିବେ। ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ସେ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହି ଗଲେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମରିୟମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମରିୟମ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 34 ପଦ ପଢିବେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:34 ପଦରେ ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ନିରୁପାୟ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ଶିଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ପଢିପାରିବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ସମ୍ଭବ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମରିୟମର କାମ କଣ ହେଲା? ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ ଭଳି ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଭଳି ଲାଗେ, ମାତ୍ର ମରିୟମର କାମ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପାଳନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଦିନର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ କଣ ହେଲା? କଣ କହେ? ଏ ବଡ଼ ଦିନ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ। ମରିୟମ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କୁଆଁରୀ ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ନିନ୍ଦା ହେବ, ଅପମାନ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ହେଇ ମୋର ତ ମାଙ୍ଗିନି ସିନା ହେଇଛି, କେବଳ ନିର୍ବନ୍ଧ ସିନା ହେଇଛି, ମୋର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ମୋର ଅପମାନ ହେବ, ମୋର ବେଇଜ୍ଜତ ହେବ, ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କଣ କହିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 38 ପଦ ପଢିବେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:38 ପଦରେ, ସେଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ, ତୁମର ଯୋଜନା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଯୁବା ଯୁବତୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ଯୋସେଫ ମରିୟମ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି।
सेहीपरि समय से जानुचंती जे मरियम गर्भवती अच्छी। एहीपरि समय से कौन चिंता करुचंती जे से धार्मिक थिबारु से मने मने से चिंता कले जे मु कौन करबी ताहांकु गुप्त भाव में मु कौन करबी तांकु कौन करबी परित्याग करदेबी। एहीपरि समय स्वर्गर दूत जोसेफଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ से स्वप्न देई कहउचंती मरियमଙ୍କର गर्भ पवित्र आत्मा को कर्तृत्व रे होई अछि, तबे मरियम को ग्रहण करिबा पई भय कर नाही। प्रिय भाई भणी माने एई प्रकार युवा युवती मानकु परमेश्वर चाहंती। एई प्रकार युवा युवती मानकु परमेश्वर चक्षु खोजु अछि, निरीक्षण करू अछि किए मोर आज्ञा पालन करिवे कि मोर वाक्य निज जीवन रे धारण करिवे कि मोर परामर्श को जे ग्रहण करिवे कि। जोसेफ केवल से युवा नथिले, बाइबल कहे जोसेफ जने धार्मिक व्यक्ति थिले। प्रिय भाई भणी माने स्वर्गर परमेश्वर ताहा से इच्छा करंती चाहंती। मु आपण मानकु गोटे शेष वाक्य पढ़ी समाप्त करिबा पई चाहे। आपण माने उपदेशक 11 अध्याय 9 पद पढ़िबे। लिखा जाए, हे युवा लोक तुम्बे अपना यौवन अवस्था रे आनंद कर और यौवन काल रे तुमर चित्त तुमको हृष्ट करू, पुणी अपना मनर गति रे और अपना चक्षुर दर्शन रे चलो। मात्र परमेश्वर एई सबु विषय धरी तुमको विचार रे आनिबे एहा तुमे ज्ञात हो। आजिर अनेक युवा युवती भाई भणी माने से माने परमेश्वर की इच्छा को पसंद करती नहीं, परमेश्वर वाक्य को से पसंद करती नहीं। निज इच्छा निज बुद्धि रे से कौन करती, खाती पिंधती, चाली चलन से निज इच्छा को से पूर्ण करुछंती। आ भावुचंती कौन आमे आम निज इच्छा रे बंचिबु, आमर ठारू बड़ किए नाही, मते जहा पसंद ताहा करिबी। प्रिय भाई भणी माने एई प्रकार नुहे। बाइबल आमान को कहे जे एई सब विषय तुमे करूछ, आउ गोटे कथा मन रख, एई सब विषय नै परमेश्वर गोटे दिन विचार करिवे। यदि हमको कौन करिबार अछि सेही उपदेशक 12 अध्याय 1 पद लिखा गला, आउ तुम्भे अपना यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। कहीं कि गोटे खराब समय आसुची, गोटे आमर भविष्य गोटे अंधकार हेला भली आसुची। सुचक थाउ समय थाउ आमे यौवन अवस्था रे प्रभु को जानिबा, ताहांकर पुनरुत्थान रो साक्षी हे आमे ताहांको पई बंचिबा परमेश्वर इच्छा करंती। एथिपाई युवा युवती मानक निमंते बड़ दिनर मुख्य संदेश कौन अटे? प्रभुंक ठारे विश्वास आउ ताहांकर आज्ञा को पालन। मरियम प्रभुंक वाक्य विश्वास कले, आ से कहले तोर वाक्य अनुसार मो जीवन रे घटू। आउ जोसेफ मध्य से तांकर सेही जहांकर निर्बंध हेतिला मरियमक विषय से संदेह थिले, मात्र प्रभुंकर दूतंक ठारू से आज्ञा वाक्य सुनिला परे से मरियम को ग्रहण कले। तांको मन मध्य थिबा तिक्तता चली गला, प्रभुंकर वाक्यर से बाध्य हेले। आउ से माने ताहांको देई आज से त्राणकर्ता आसिले, आउ से उद्धारकर्ता से आमान कोन कले? पापरु मंदरु से आमान को उद्धार करे। आमे जदि प्रभुंकर वाक्यर बाध्य हेबा, तांकर वाक्य आम जीवन रे पूर्ण करिबा, आम देई अनेक लोक यीशु को जानिबे, आउ से माने मध्य पापरु उद्धार पाइबे। प्रभु ए वाक्य देई आम समस्त युवा युवती भाई भणी मानकु प्रचुर भाव में आशीर्वाद